मैं साइकिलिंग कर रही थी राइट इन इस्लामाबाद, द कैपिटल, राइट बिफोर यू टर्न टुवर्ड्स फैजाबाद। एक बंदा आया, ऑफिस गोइंग बंदा, मैरून शर्ट, पीछे ब्लैक ब्रीफ केस या ऑफिस बैग रखा हुआ था। ही स्लोड डाउन, ही ग्रॉब्ड मी फ्रॉम द बैक, बकायदा उसने हाथ साथ फेरा, and then he ran away. I tried to stop him, I tried to follow him. अभी भी मैं उसे फॉलो करते हुए ढूंढते हुए आ रही थी, लेकिन क्योंकि मैं साइकिल पे हूँ तो मुझसे निकल गया आगे। नहीं तो उसके साथ जो मैंने करना था मैंने लाइव आके करना था। इसमें ना इस्लामाबाद की इंतजामिया का कोई कसूर है, ना मैं किसी को ब्लेम कर रही हूँ। I just have one question from all of you. Majority of you are males, my followers, my supporters. ना पे गुस्सा भी नहीं निकाल रही, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे, अगर कोई सुन रहा है और किसी के माइंड में गंदगी चल रही है कि 2 मिनट रोड पे किसी लड़की को हाथ लगा के क्या ठंड पड़ जाती है आप लोगों को, और गैसम आ जाता है, ठंड पड़ जाती है, आग बुझ जाती है आप लोगों की। और अगर कोई बंदा ऐसे होते हुए देखता है तो उसको इतना कैजुअल और नॉर्मलाइज करके चला क्यों जाता है? 3-4 लोगों ने ये होते हुए देखा, कोई नहीं रुका, सब चले गए लाइक इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। व्हाई डोंट यू स्टॉप इट? यू आर मेल्स, हम फीमेल कितना फिर आप कहते हैं कि मी टू का सारी मूवमेंट ड्रामा है। मेजोरिटी आप लोग बुरे नहीं होंगे, आई एम नॉट स्प्रेडिंग हेट अगेंस्ट मेन, लेकिन जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? व्हाई आरंट वी डूइंग एनीथिंग फॉर दिस? या तो फिर इतना इलीट क्लास होके करते होंगे कि उन्हें वो ये हरकत घटिया ही नहीं लगती होगी। एज रिसेंटली मेंशन्ड बाय नुमान इजाज, व्हाइट कॉलर हरासमेंट होते हैं, ये चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज और कैजुअल होके ली जाती है। अभी मैंने करना था मी टू ऑन द स्पॉट, और मैं नेक्स्ट टाइम जरूर करूंगी जब भी मुझे मौका मिला। आई वॉन्ट स्पेयर एनीवन, एंड द गर्ल्स हु आर लिसनिंग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तबसरे पे तबसरा और मेरी जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के आगाज में हमने आपको एक क्लिप दिखाया, उसी क्लिप की मुनासिबत से आज का आर्टिकल का उन्वान है हम ऐसे क्यों हैं। हम ऐसे क्यों हैं। ये क्लिप तो आपने देख लिया है, अब क्या करिएगा? सोचें तो ऐसा क्यों होता है, अब क्या करिएगा? शायद हम डरते हैं खुद से, अब क्या करिएगा? खुद से पूछा है क्या हमने, अब क्या करिएगा? लड़की पूछ रही है सबसे, अब क्या करिएगा? हाथ तो फेर लिया है तुमने, अब क्या करिएगा? कौन सा ऐसा तीर है मारा, अब क्या करिएगा? भागे जाते कहां हो भैया, अब क्या करिएगा? क्या ये आलम सिर्फ तमाशाई है, अब क्या करिएगा? जुल्म इस्तेहसाल तो देखा, अब क्या करिएगा? यारों के झुरमट में तुमको दाद मिलेगी, यारों के झुरमट में तुमको दाद मिलेगी, अब क्या करिएगा? गुनाह की जो तशहीर भी कर ली, अब क्या करिएगा? क्या करिएगा? क्या करिएगा? ये सोए हुए हैं और मुर्दे हैं सारे, अब क्या करिएगा? कुछ ना करके और चुप रह के सोते रहिए, अब क्या करिएगा? ये बेहंगम अल्फाज का हजूम कोई नज़म, आज़ाद नज़म या रुबाई कहलाने के लायक तो नहीं, लेकिन मेरे कलम ने लिख डाले। मेरे कलम जिसकी कोई औकात नहीं या कोई वक़्त नहीं, लेकिन फिर भी लिखता जाता है। ये अल्फाज की उल्टियां शायद कभी कभार बदबू के भभोके भी छोड़ती हैं, और शायद अतराफ के अफराद को ये बातें एक आंख नहीं भाती। शायद आपके ख्याल के मुताबिक ये बेवक़्त शख्सियत का दीवानापन हो सकता है, मगर यकीन कीजिए माशरे को देखकर जो एहसास दिल में पैदा होता है वो कलम उगल देता है। वीडियो क्लिप को देखकर स्कूल और कॉलेज का जमाना याद आया, जब जहां नया नया इस बात का इदराक हुआ था कि मर्द और औरत मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये सब ऐसे घोटे अंदाज में बताया गया कि जैसे मर्द और औरत एक दूसरे के लिए सिवाय गुनाह के किसी और बात का बाइस नहीं हो सकते। जिनसी ताल्लुक को जिस बेहंगम तरीके से हमारे स्कूलों में पढ़ाया और छुपाया जाता है, दोनों ही इंतहाई शर्मनाक हैं। नहीं मालूम कि अब भी ऐसा होता है या नहीं, लेकिन सुनने में आया है कि ऐसा ही होता है। आप भी सोचते होंगे कि मैं क्या इधर उधर की लगा हूं, मुद्दे पर क्यों नहीं आता। तो मेरा भी आपसे एक सवाल है कि हम मुद्दे पर क्यों नहीं आते?
جی ہاں، جو مسائل ہیں ان پر بات کیوں نہیں کرتے؟ آخر کیوں ہم اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیشن دینے کا سن کر لرز جاتے ہیں؟ یہ جو ویڈیو آپ نے شروع میں دیکھی یہ ہمارے معاشرے کی عکاس ہے۔ یہ جو مرد تھا یہ یقیناً کسی ماں، بہن یا بیٹی کو گھر میں چھوڑ کر آیا تھا، اور وہ یہ بات بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا کہ اس کے گھر کی عورتیں بالکل محفوظ ہیں۔ چلیے، یہ تو بات ہے جس پر ہمارے معاشرے کی نظر ہے اور ہم اس کو غلط بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کا کیا کریں کہ جس کے بارے میں بات کرنے کی ہم میں ہمت ہی نہیں۔ جناب، مردوں کی آپس کے تعلقات، مجھے عورتوں کے آپس کے تعلقات کی تو خبر نہیں، لیکن مرد حضرات کی اکثر گالیاں یا تذلیل ایک دوسرے کو جنسی طور پر ذلیل کرنے کے لیے دی جاتی ہیں، یعنی کہ گاف یا چے والی گالی۔ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ مردوں میں وہ شخص جو جنسی زیادتی کا شکار ہوتا ہے وہ مکروہ و لعین اور کبھی سمجھا جاتا ہے، اور وہ جو جنسی زیادتی کرتا ہے وہ ایک ہیرو بن جاتا ہے۔ خیر، یہ مسئلہ بطور انسان ہم سب کا ہے اور ایک لمحہ فکریہ ہے۔ خیر، یہ جو ہمارے ملک کا فخر خاتون ہیں جن کی آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ ان کے ساتھ ہونے والا حادثہ بہت سی خواتین کے ساتھ بازاروں، سکولوں، کالجوں، پارکوں اور ہر اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں رش ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو سوچنا اور بولنا سکھایا گیا ہے اور بہت سے دوسری عورتوں کو خاموشی کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ مرد اور عورت نہیں دیکھتے، یہ صرف ہوس کے پجاری اور ذہنی بیمار ہوتے ہیں جن کو معاشرے میں رہنے کا حق نہیں ہوتا۔ اس لیے بچے، مرد، عورتیں، کوئی بھی ان کی ہوس سے نہیں بچتا۔ اگر آپ نے ایسے لوگوں کو پہچاننا ہو تو ان سے گفتگو کیجئے اور یہ آپ کو بآسانی اپنے ہوس بھرے خیالات سے آگاہ کر دیں گے، البتہ کیونکہ یہ کسی اور کا مذاق اڑا رہے ہوں گے اور کسی اور کا استحصال کی بات کر رہے ہوں گے تو آپ کو بھی بہت مزہ آ رہا ہوگا۔ البتہ ان کو جیسے ہی موقع ملا یہ چھوڑیں گے آپ کو بھی نہیں۔ اس لیے جب کسی ایسے شخص سے ملیں تو اس کو اسی وقت ٹوکیں جب وہ صرف باتیں کر رہا ہو، تاکہ اس کو معلوم ہو یہ معاشرہ جو باتیں برداشت نہیں کرتا، حرکات کیسے برداشت کرے گا۔ خود میں جرت صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی پیدا کیجیے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پیغام پسند آیا ہوگا۔ خوش رہیے، آباد رہیے اور اپنے ساتھ دوسروں کا بھی اتنا ہی خیال رکھیے جتنا آپ اپنا رکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔